दाबोळी विमानतळ बंद जालो जाल्यार आमी ओगी रावचे नात, आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेन सरकाराक दिल्या. मोपा विमानतळ व्हड लुकसानान आसा आनी ती लुकसाण भरपाई करपाक दाबोळी विमानतळ बंद करपाचो यत्न चल्ला अशी टिका तांणी ह्या वेळार केली. आमकां मुख्यमंत्र्यांकडल्यान सारकी जाप जाय, फकत आश्वासनां नाका, तांणी फुडें म्हळें. गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली. तुम्ही जाणात जायतीं वर्सां झुजले की दाबोलीचो एअरपोर्ट दवरचो आनी 2 एअरपोर्टाची गरज ना. आनी आमी हें बेश्टें म्हणूंक ना. वाऱ्यार आमचे लागीं रिपोर्ट आसले. पयलो रिपोर्ट म्हणल्यार इंटरनॅशनल सिव्हिल एविएशन ऑर्गनायझेशन आयकाव आनी दुसरो एअरपोर्ट ते पारी इंगे ताका म्हणटा ADPI. सो हे दोनूय रिपोर्टां प्रमाणे 2 एअरपोर्टांची फिजिबिलिटी वायबिलिटी ना आनी क्लियर सांगलेलें आसा. इन स्पायट ऑफ दॅट आमचो सरकार फुडें गेलो आनी प्रॉमिस केलें आमकां की दोनूय एअरपोर्ट उरतले. पूण हे एअरपोर्ट उरूंक जावचें ना म्हूण आमी क्लियर ताका सांगलें. आनी आतां बोबाड जाला की दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा. आनी सरकार म्हणटा, CM म्हणटा की हे फोट आतां तुमीच सांगात कोण फोटकिरो. दीस गव्हर्मेंट ताका सूय जाल्या फोडी मारपाच्यो. आमी उलयता विथ बेजीस आनी सरकार लिपोवंक सोदता. आनी फोटी मारलेल्योच आसा. लोकांक 10 लाख दिता म्हूण सांगले फोटी. प्लास्टिकाची पोती देखून रस्त्यार आसची ना, गार्बेज आसची ना, आयज सगळी घाण. सो हो सरकार फोटी मारीत येयला. पूण सोत म्हणल्यार की हो एअरपोर्ट बंद करपाक सोदतात म्हूण ताचोच मिनिस्टर मोबीत गुदिनान आवाज काडला की GMR प्रेशरायज करता म्हूण नेवीक तांणी हो एअरपोर्ट आपणाक जाय देखून डिफेन्सा कडेन मागचें म्हूण तो आपणाक जाय सिव्हिलियन पर्पजाक बंद करचो. आतां सद्या कितें प्रॉब्लेम म्हणटा तो मोपा एअरपोर्ट इज रनिंग ऑन द लॉस अँड बीग लॉस. आनी ताणें व्हडलें लोन काडलेलें आसा. म्हणटच तांचे लोन भरून तांचे लॉस वयता ते भरून काडपाक दे वॉन्ट टू क्लोज डावन द दाबोली एअरपोर्ट. बंद केलो जाल्यार आमी उगी रावचे ना. देर विल ए ग्रेट प्रोटेस्ट इन गोवा. आनी सरकाराक सांगूंक सोदता तूं तर क्लॅरिटी दिना आमकां सारकी. नॉट जस्ट बिफोर इलेक्शन. आतां एलिसांव आसा 27 सो दे विल आमकां आय वॉश करतले बेश्टे चुनो मारलेल्या भाशेन की ना करचो ना. बट देन अगेन दे विल कम बॅक अँड वी नो अबाउट इट. सरकार असो फटयतलो पूण आमकां फटींग पड नाका. आमकां सारकें सोत वी वॉन्ट द CM टू क्लॅरिफाय सारकें. मोबिनानूच सांगला एअरपोर्ट बंद करूंक सोदतात म्हूण. तूं तुज्या मिनिस्टरान सांगला. तुजो मिनिस्टराक बराबर घे, तुजे कॅबिनेटान घे आनी आमकां सारकें क्लियर आश्वासन दी दॅट नेवर इट इज अ डिसिजन ऑफ द कॅबिनेट, इट इज डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. असेंब्लीन पास रेझोल्युशन पास कर आनी आमकां सांग की दाबोली एअरपोर्ट विल नेवर बी क्लोज्ड. प्रमाणे हो एक प्रश्न जाला. दोन्ही एअरपोर्ट मेंटेन करून कशें चलतलें तें. At the moment, with Daboli in existence, GMR cannot charge steep charges, development charges, and that is why they are going into a loss. So it is very convenient for them to say and propose and impress upon the authorities to close Daboli, and that is the reason, because we also know that the government is totally for this private corporates which they are patronizing and imposing on the people, despite the fact that these sort of patronage
is creating problems for the public. It is increasing the load on the public. Now, if doubling closes, what will happen? Everybody knows. Then GMR's interests have to be a high priority for the government because they have to benefit. They benefit out of these corporates, and this heavy cost that will be passed on to the people if MOPA remains as the sole airport in Goa. So it is definitely convenient for GMR to demand the closure of Daboli, and this may come true because they cannot afford to recover losses. And we had already said several times that this airport cannot sustain financially, and even for people in South in Goa, Daboli has always been the main airport and very convenient for all the people in Goa. Daboli is centrally located. It was the most convenient airport in not only in Goa, in any part of in any state of India. And if Daboli is shut, as per what the ministers, the CM says, people will have to pay higher price through massive inconvenience, through massive higher cost and destruction of livelihoods. And why is this? This is more to protect the interest of a corporate entity. Joshami Sangla, as we said, this government is not for the common man. This government is for corporates. This government uses common man only for vote bank, and that is only during elections. After that, they use them as garbage, the same garbage that we see on the roads. दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक आणि नागरी व्यवहारा खातीर बंद करपाच्या केंद्र सरकाराच्या येवजणेक गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ल्याचे उक्ताडार येयल्ल्यान जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. मजगती मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, राज्यसभेचे खासदार आणि कुडचडचे आमदार एक डेलिगेशन घेऊन दिल्ली संरक्षण मंत्र्याक मेळ्ळे. दाबोळी विमानतळ नेव्ही बरोबर विलिनीकरण करिनासतना लोकांक लागून सदांच चालूच दवरचो असो निर्णय घेतलो. पूण खरोच दाबोळी विमानतळ चालू उरतलो काय लोकांच्या दोळ्यार पानां पुसली वतली हे मात येता तो वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.